Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la série numéro 1 des exercices de SVT, la réponse immunitaire. Dans la réponse immunitaire, ces exercices sont sur les chapitres concernant la réponse immunitaire. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. سأقدم لكم السلسلة الأولى في تمارين الاستجابة المناعتية أو المناعية. Première partie, restitution des connaissances sur 8 points. Alors المكون الأول استرداد المعارف على 8 نقط. التمرين الأول exercice numéro 1, définir les mots et les termes suivants. هنا عرف الكلمات العبارات التالية. La toxine, substance. Alors, qu'est-ce que c'est la toxine? La toxine, c'est une substance pathogène sécrétée par certaines bactéries. السمين مادة ممرضة مفرزة من طرف بعض البكتيريا. L'antigène, المولد المضاد. Corps aux substances étrangères à l'organisme. أجسام ومواد غريبة أو غريبة عن الجسم أو غريبة عن الجسم. كذلك يمكن استعمال étrangère وهي أجنبية هنا أجنبية. substance أجسام ومواد أجنبية أو غريبة على الجسم. l'antigène. La phagocytose, processus par lequel les phagocytes tuent les microbes. آليات التي بواسطتها البلعميات تقضي على الجراثيم. La phagocytose وهو البلعمة. Les anticorps, مضادات الأجسام. molécules, جزيئات، عناصر تفرزها الليمفاوية B. عناصر تفرزها الليمفاوية B. الموليكول éléments sécrétés par les lymphocytes B. La réponse immunitaire secondaire, الاستجابة المناعية الثانوية، وهي deuxième réponse immunitaire au même antigène. Deuxième réponse immunitaire au même antigène، وهي الاستجابة الثانية لنفس المولد المضاد. الاستجابة الثانية لنفس المولد المضاد تسمى الاستجابة المناعية أو المناعية السكندير الثانوية. La réponse à الاستجابة المناعية الثانوية. Mémoire immunitaire الذاكرة المناعية. الذاكرة المناعية. Les lymphocytes B et T هي الذاكرة المناعية هي الليمفاوية B و T. les lymphocytes B و T mémoire الذاكرة. الليمفوسيت T و B الذاكرة التي تتعرف على المولد المضاد. qui se souviennent des antigènes. Ils se souviennent des antigènes à qui ils ont répondu. C'est pourquoi on les appelle des lymphocytes B, T mémoire. C'est la différenciation ou bien la transformation du lymphocyte B. Lorsqu'il y a une transformation, ils vont se transformer en lymphocyte B et lymphocyte T mémoire. On les a déjà signalés dans le bilan des moyens de défense. On les a signalés chacune dans l'immunité spécifique, à voie cellulaire, dans l'immunité spécifique à voie hémorale. Dans toutes ces voies spécifiques, on a déjà signalé les lymphocytes B et T mémoire. Ce sont eux qui interviennent dans la mémoire immunitaire. On les appelle ici, ils constituent la mémoire immunitaire. Les lymphocytes B et T mémoire, ils constituent l'immunité mémoire, c'est-à-dire ils reconnaissent l'antigène à qui ils ont répondu la première fois. Ils mémorisent l'antigène à qui ils ont répondu la première fois. La deuxième réponse sera
plus grande et forte. C'est ce qu'on appelle vaccin. Le vaccin, le rappel vaccin, pardon. Ce qu'on appelle rappel vaccin, c'est l'utilisation de ces lymphocytes B mémoire. عندما الذاكرة المناعاتية وهي اللمفاويات B و T الذاكرة التي تتعرف وتحتفظ بتعريفها أو تتذكر تتذكر المولد المضاد الذي استجابت له قبل، وتكون الاستجابة الثانية أثناء الاستجابة الثانية تكون قوية وفورية بسرعة، وهي في التلقيح. نرى هذه الذاكرة في التلقيح. les plasmocytes البلزميات للليمفوسيت بي ترانسفورمي، وهي الليمفاويات بي المحولة أو المتحولة. Exercice numéro 2. Certaines affirmations sont exactes, d'autres sont fausses. Corriger les fausses. بعض الاقتراحات هي صحيحة أو صحيحة، والآخر خاطئ. صحح الخاطئ. Alors, l'organisme possède une mémoire immunitaire. On a déjà parlé. Une mémoire immunitaire, il existe, c'est vrai. الجسم يتوفر على ذاكرة مناعاتية. هذا صحيح. Les phagocytes sont du support de la mémoire immunitaire. البلعميات هي الدعامة الأساسية للدعامة للذاكرة المناعاتية. ليس خطأ. ليست الفاغوسيت أو البلعميات هي دعامة الذاكرة المناعاتية. الذاكرة المناعاتية شفناها هنا. الذاكرة المناعاتية رأيناه هنا، وهي دعامتها هي الليمفوسيت بي والليمفوسيت تي. إذن هنا خطأ. الدعامة المناعاتية هي الليمفوسيت بي والليمفوسيت تي ميموار الذاكرة. Les lymphocytes B et T mémoire qui sont le support de la mémoire immunitaire. La vaccination permet à l'organisme d'acquérir une mémoire immunitaire. C'est vrai, lorsqu'on vaccine, lorsqu'un corps étranger ou bien une bactérie atténuée, lorsqu'on vaccine, l'organisme acquiert une mémoire. Il y a une mémoire immunitaire. Il se souvient de ce vaccin, il se souvient de ce vaccin, et la deuxième fois, il va répondre très vite et fort avec des grandes quantités d'anticorps. Et donc, التلقيح تمكن الجسم من اكتساب ذاكرة مناعاتية. هذا صحيح. Un vaccin est immunisé. Un vaccin immunise l'organisme car il contient des anticorps. Non, c'est faux. Un vaccin immunise l'organisme, c'est vrai. Mais car il ne contient pas des anticorps, il active, il stimule l'immunité. Il stimule l'immunité ici. Il ne contient pas les anticorps. Il stimule, le vaccin stimule l'immunité acquise. C'est l'immunité acquise spécifique. Il la stimule, il la déclenche si vous voulez. Donc, التلقيح يمنع الجسم لأنه يحتوي على مضادات الأجسام. هذا خطأ. التلقيح يمنع الجسم لأنه ينشط المناعة il active l'immunité et produit les anticorps. L'immunité il active l'immunité à produire les anticorps. Il active l'immunité à produire les anticorps. التلقيح يمنع الجسم لأنه ينشط المناعة لإنتاج مضادات الأجسام. Toutes les bactéries sont pathogènes, c'est faux. كل البكتيريات ممرضة. هنا pathogène. On a déjà signalé ici pathogène ممرضة. Faux. C'est faux. بعض البكتيريات sont pathogènes. Certaines bactéries sont pathogènes. بعض البكتيريات هي ممرضة. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules et les quittent en bourgeonnant
c'est-à-dire avec les bourgeons, les bourgeonnements, en bourgeonnant pour affecter d'autres cellules. C'est vrai. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes. On a déjà dit ça dans plusieurs leçons. Et ils les quittent. Bon, ils vont, la cellule s'explose, elle libère elle libère des virus. Ça, on a vu ce phénomène dans la multiplication des virus. En bourgeonnement, c'est-à-dire sous forme de bourgeons, pour arriver à d'autres cellules et les infecter, ça c'est vrai. الفيروسات تتكاثر داخل الخلايا الحية. Je peux ajouter ici خلايا الحية وتغادرها بالتبرعم. التبرعم le bourgeonnement تغادرها بالتبرعم لإصابة خلايا أخرى Les virus et bactéries sont des microbes ayant à peu près la même dimension. C'est faux. البكتيريات والفيروسات والبكتيريات هي جراثيم لها تقريبا نفس القد الفيروسات sont très petits par rapport aux bactéries. الفيروسات هي جد صغيرة القد بالنسبة للبكتيريا. La grippe est provoquée par un virus pathogène, c'est vrai. الزكام يحدثه الفيروس ممرض. pathogène ممرض, virus ممرض. الزكام يحدثه est provoqué par un virus pathogène. الزكام يحدثه فيروس ممرض. هذا صحيح. Exercice numéro 3. Répondre à chacune des questions. أجيب على كل من الأسئلة. Grâce à quelle action l'organisme arrive-t-il rapidement à stopper une infection? بواسطة ماذا يمكن للجسم أن يوقف بسرعة الإصابة الجرثومية l'infection الإصابة الجرثومية بواسطة ماذا يمكن للجسم أن يوقف بسرعة rapidement أن يوقف بسرعة الإصابة الجرثومية grâce à la phagocytose بواسطة البلعمة immunité naturelle non spécifique الاستجابة المناعية الطبيعية الغير النوعية. B. Comment l'homme acquiert une immunité durable à titre préventif? Comment l'homme acquiert-il une immunité durable à titre préventif? كيف يتمكن الجسم من اكتساب acquérir كيف يمكن للإنسان أن يكتسب مناعة يعني durable مناعة مع الزمن مناعة دائمة بالفعل مناعة دائمة تتر بعنوان الاحتفاظ المحتفظ بها بريفونتيف أو الوقائية ذات مناعة دائمة وقائية ذات عنوان وقائي يعني وقائية. كيف للإنسان يمكنه أن يكتسب مناعة دائمة وقائية ولديها عنوان وقائي؟ يمكن grâce à la vaccination du corps, grâce au vaccin بواسطة تلقيح الجسم الإنسان يمكنه أن يكسبه مناعة دائمة ووقائية. يتقي الجسم الفاكسان التلقيح يقي الجسم دائما يعني
طويل الأمد. هناك تلقيحات سنة، وهناك تلقيحات عدة سنوات، وهناك تلقيحات عدة أشهر. إذن هنا durable دائم، يعني عدة سنوات وعدة أشهر ب ب ب ب بواسطة يقي الفاكسين، يقي التلقيح عدة أشهر، يقي بريفونتيف، يقي الجسم بعدة أشهر. هذا ما نسميه immunité durable et à titre préventif. C'était deux voies de pénétration du microbe dans l'organisme. أذكر مسلكين لدخول الجرثوم داخل الجسم. المسلك الأول وهو المسلك عبر الجرح، في الجلد، والمسلك الثاني عبر اختراق ليميكوز فوا ميكوز ديزاباراي، اختراق محاطيات الأجهزة، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز الأجهزة، باختراق محاطيات لفوا دي ميكوز des appareils. On passe à l'exercice numéro 3, numéro 4, pardon. Exercice numéro 3. Relié par une phrase chaque mot chaque mot. Ici, vous avez des mots, chaque mot à la phrase qui lui convient. أربط بواسطة سهم كل اسم بالجملة التي تناسبه. Alors, الجملة التي تناسب الأسماء هي على الشكل التالي والتي توجد أمامك. Premièrement, anticorps. Deuxièmement, antigène. Lymphocyte B, lymphocyte T, ce sont des mots. Ici, les phrases virus, bactéries ou toxines. Neutralise. Alors, je dois les mettre. Anticorps, مضادة الأجسام. antigène, مضادة المولدات المضادة أو مولد مضاد. lymphocyte B, lymphocyte T. فيروس بكتيري وتوكسين. الفيروسات الفيروس والبكتيريا والسمين. neutralise les cellules contenant des virus. تقضي على الخلايا التي تحتوي على الفيروسات. تقضي على neutralise les toxines bactériennes. تقضي على التوكسين بكتيريان. تقضي على السمين البكتيري. تقضي على سمين البكتيريا. B. fabrique les molécules spécifiques. تصنع الجزيئات النوعية. Alors, anticorps, on va le relier avec neutralise les toxines. Antigène, on va le relier avec virus, bactéries ou toxines. Lymphocyte B fabrique les molécules spécifiques et les lymphocytes T neutralisent les cellules contenant les virus. Ça, c'est vu dans les leçons. Ceux qui ont révisé les leçons que j'ai émises, il va retrouver la solution très facilement. Partie 2, raisonnement scientifique et expression écrite graphique. المكون الثاني وهو التحليل أو التحليل العلمي والتعبير الكتابي والبياني. Exercice numéro 1, 3 points. Le document ci-dessous présente les anticorps produits par l'organisme lors de l'infection par 3 bactéries. Staphylocoque, bacille de choléra, méningocoque. La méningite, méningocoque. Alors, le document ci-dessous présente les anticorps produits par l'organisme. الوثيقة الأسفل تمثل مضادات الأجسام المنتجة من طرف الجسم أثناء الإصابة بثلاث بكتيريات عنقودية، مكورات عنقودية لستافيلوكوك، باسيل دو كوليرا وهو عصيات الكوليرا، مينانجوكوك وهي مكورات التهاب السحايا. مينانجوكوك مكورات التهاب السحايا.
Alors, المينينجوكوك مكورات التهاب السحايا شكلها ومولدات الأجسام مولدات الأجسام التي تحيط بها باسيل دو كوليرا وهي عصيات الكوليرا ومولدات المضادة مولدات مضادتها وأخيرا ستافيلوكوك وهي مكورات عقدية ومضادات أجسامها الموجودة على سطحها مضادات الأجسام التي توجد على سطحها مولدات المضادة مولدات هنا مولد مضاد les antigènes هنا c'est antigène ici vous avez antigène les antigènes هنا antigènes ici anticorps les anticorps les voilà leur forme voilà la forme ici la forme est ici la forme ici à les extrémités vous avez des anticorps et des antigènes alors la question هنا المولدات المضادة ومضادات الأجسام التي تناسبها. Les anticorps produits par la réponse immunitaire sont spécifiques. مضادات الأجسام المنتجة من طرف الاستجابة المناعاتية هي نوعية sont spécifiques. Faites correspondance يعني قم بتطبيق أو بملائمة المولدات المضادة كل مولد مضاد ملائمة كل مولد مضاد مع مضادات الأجسام الملائمة لها واستعمل الحروف بالنسبة لمضادات الأجسام مثلا استعمل الحروف méningocoque l'anticorps qui correspond aux antigènes méningocoques c'est B. Pourquoi? B parce que les méningocoques ont ici vous avez ici des antigènes qui ont une forme ronde. Alors, les anticorps correspondants, ce sont ces anticorps qui ont une forme ronde ici, c'est-à-dire anticorps B. C'est pourquoi ici, on a mis B. Staphylocoque, voilà les staphylocoques ici, j'en parle ici, les antigènes sont carrés, les anticorps, ils seront controverses, c'est-à-dire contraires, c'est anticorps A. Ici le corps, anticorps A, parce qu'il est carré. Ça veut dire que le carré vient se poser ici lors de la destruction, lors de la destruction, on aura cet aspect, c'est-à-dire le complexe antigène-anticorps va venir dans ce sens et les autres anticorps vont venir se fixer sur les antigènes de staphylocoque et ainsi de suite. Voilà comment on neutralise le staphylocoque avec les anticorps A. Et ainsi de suite pour la même chose pour les anticorps B et les anticorps C. Bacille de choléra C. Bacille de choléra C. Alors المننجيت أو التهاب أو مكورات السحايا المولد أو مضادات الأجسام الملائمة لها هي B. لماذا؟ لأن لها تتوفر على دائرة مقابلة للمولد المضاد والمكورات العنقودية المضاد A. لماذا؟ لأن مولد مضادها مربع والمضادات الأجسام تتوفر على هذا الشكل المربع في رؤوسها في رأسها بصيل أو عصيات كوليرا المضادات الأجسام الملائمة لها أو المناسبة لها هي السي. لماذا؟ لأن رؤوس المضادات الأجسام فيها مثلث الذي يوجد في
مولدات المضادة ومضادات الأجينات في عصيات الكوليرا. La deuxième question, quelles sont les cellules immunitaires sécrétant les anticorps? Les plasmocytes sont des plasmocytes. ما هي الخلايا المناعية التي تفرز مضادة الأجسام؟ وهي البلزميات هنا. Expliquez comment les anticorps neutralisent l'antigène. Ici, on va revenir dans ce schéma. فسر كيف تقضي مضادات الأجسام على مولدات المضادة. مضادة الأجسام. Les anticorps neutralisent l'antigène par le complexe antigène-anticorps. Antigène-anticorps. مضادة الأجسام تقضي على مولدات المضادة بالمركب المنيع. مولد مضادات الأجسام. مولد مضادات الأجسام. Exercice numéro 2, 4 points. Les bébés sont vaccinés contre le tétanos dès leur deuxième mois. الرضع يلقحون ضد القزاز منذ الشهر الثاني. هذه التلقيحات ضرورية. Cette vaccination nécessite 3 injections. هذه التلقيحات تتطلب 3 حقن أناتوكسين à 1 mois d'intervalle. هذه التلقيحات تتطلب 3 حقن من الأناتوكسين وهو دخان القزاز. ما معنى دخان القزاز؟ وهو السمين التوكسين atténué affaibli. وهو دخان القزاز وهو سمين وهن مخفف غير ممرض. Donc l'anatoxine هي دخان القزاز. وهذه التلقيحات يحقن دخان القزاز أو injection d'anatoxine à 1 mois d'intervalle. يعني تحقن 3 تحقينات مفترقة بشهر فيما بينها ومتبوعة suivie de différents rappels ومتبوعة بتذكيرين إن صح التعبير أو بالتذاكير المختلفة. نلاحظ هذه التلقيحات 3. إذن الرضع يلقحون منذ الشهر الثاني والثالث والرابع. وفي السنة التذكير يكون في السنة الثانية. هنا العام في السنة الثانية وفي السنة السادسة. إذن هنا التذكير. المهم في الحقنة الأولى نلاحظ مضادات الأجسام. هنا مضادات الأجسام هنا المحور مضادات الأجسام. في الحقنة الأولى مضادات الأجسام لم تتجاوز هذا الحد. الحقنة الثالثة في الشهر الثالث لم تتجاوز الخط 10. في الحقنة الرابعة تجاوزت إلى حدود تقريبا 30. ومنذ عامين، دابا انتقلنا من الشهور إلى عامين، ازداد عدد مضادات الأجسام. وفي 6 سنوات يزداد مضادات الأجسام. إذن السؤال المطروح حول هذا المنحنى ما هي؟ أولا comment varie la production des anticorps à la suite de chaque injection. كيف يتغير هنا؟ يجب أن أضع السؤال بجانب المنحنى. كيف يتغير هنا؟ كيف تتغير إنتاج مضادات الأجسام بعد كل حقنة؟ كما نلاحظ هنا الحقنة الأولى، الحقنة الثانية يزداد مضادات الأجسام،
تزداد كمية مضادات الأجسام في الحقنة. إذا رجعنا هنا on remarque qu'à la suite de chaque injection la quantité des anticorps produites augmente en fonction de temps. نلاحظ نلاحظ أن بعد كل حقنة تزداد كمية مضادات الأجسام المنتجة مع الوقت. كمية المضادات الأجسام المنتجة مع الوقت تزداد كمية المضادات الأجسام مع الوقت. À partir de quel âge l'enfant est-il immunisé? من أي عمر يكون الطفل ممنعا؟ من أي عمر؟ Donc zone ici zone de non immunisé, zone d'immunisation. Ici la zone d'immunisation il commence ici. Voilà, à 4 ans. C'est-à-dire à partir de 4 ans, si vous faites comme ça, à partir de 4 ans, l'immunisation commence. L'enfant entre dans la zone d'immunisation. Ici, à moins de 4 ans, c'est-à-dire à moins de 4 ans, il n'y a pas d'immunisation. Même s'il y a ces anticorps, ils sont très faibles. Les anticorps ici sont très faibles. À partir de 4 mois, pardon. À partir de 4 mois, ici, on parle des mois. Ici, jusqu'ici, on parle des mois. Ici, vous avez un intervalle qui indique qu'on va passer aux ans. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici, un vide qui sépare les mois des ans. Donc, à partir de 4 mois. من أي عمر يكون الطفل ممنعا؟ من العمر 4 أشهر من العمر 4 أشهر. Expliquez l'intérêt des rappels de vaccins. فسر مردودية التذكير بالتلقيح مردوديته. L'intérêt des rappels de vaccination, c'est d'augmenter les anticorps dans l'organisme avec le temps. Ici, avec le temps. مردودية تذكير التلقيح هو زيادة مضادات الأجسام في الجسم مع طول الزمن. وهنا نسمي هذه الحالة immuniser le corps à long terme، وهو تمنيع الجسم على المدى البعيد، تمنيع الجسم على المدى البعيد عدة سنوات، عدة أشهر. Pourquoi peut-on dire que la vaccination fait appel à la mémoire immunitaire؟ لماذا يمكننا أن نقول بأن التلقيح يأتي أو يذكر بالتذكير المناعي؟ يذكرنا بالتذكير المناعي. Pourquoi? Car la réponse immunitaire des rappels est rapide et forte, ce qui fait intervenir ici, ce qui fait intervenir les lymphocytes B mémoire, qui fonctionnent dans la mémoire immunitaire, comme on l'avait vu ici dans ce schéma. Le rappel a produit une très grande quantité. Quel est l'intérêt ici? L'intérêt, ou bien ce qui nous rappelle que le rappel, c'est une grande quantité, production d'une grande quantité, et très vite, une grande quantité, c'est à part les lymphocytes B mémoire ici et intervention, les lymphocytes B, on reconnaît déjà l'antigène, ils vont répondre tout de suite. Alors, car la réponse immunitaire des rappels est rapide et forte, ce qui fait intervenir les lymphocytes B mémoire. C'est ce que nous avons. Pourquoi? لماذا يمكننا القول بأن أن التلقيح
هو عبارة عن تذكيرات عن تذكير للتذكير المناعتي، يعني التلقيحات عبارة عن تذكير مناعتي. لماذا؟ لأنه تتدخل فيه الليمفاوية B، لأنه تتدخل فيه الليمفاوية B التي تفرز مضادات الأجسام في التذكير، وفي التذكير تفرز الليمفاوية B مضادات الأجسام بسرعة وبقوة، بكثرة. Exercice numéro 3. Le document 1 suivant présente les étapes d'un moyen de défense, de l'organisme. الوثيقة أسفلها 1، هذه الوثيقة أمامك تمثل مراحل وسيلة دفاعية مناعاتية للجسم. Donnez le nom de ce moyen de défense. اعطي اسم هذه الوسيلة الدفاعية. الوسيلة الدفاعية هي la phagocytose، وهي البلعمة. Donnez un titre à chacune des étapes. Un titre, voilà. A. Expulsion des déchets، يعني طرح الفضلات. B. Fixation de la bactérie، تثبيت البكتيريا على البلعمية. و C. Digestion de la bactérie، و C هي هضم البكتيريا، هنا هضم البكتيريا. السؤال الثالث. Remettez dans l'ordre chronologique les étapes. السؤال الثالث. ضع المراحل حسب تسلسلها الزمني. المرحلة الأولى هي B، والمرحلة C تليها المرحلة C، والمرحلة A في الأخير. Donc la première étape c'est B, fixation, suivi de C, digestion, et finalement A, expulsion des déchets. Exercice numéro 4 sur 3,5 points. Le bacille de Koch est une bactérie responsable de la maladie tuberculose. عصيات كوخ هي بكتيريا مسؤولة عن مرض التهاب أو داء السل. هذه داء السل. Tuberculose هو داء السل. Le BCG est la bactérie atténuée, vaccin contre BK، contre عصيات كوخ بيكا. الBCG هو بكتيريا واهنة مخففة. فاكسان يعني تلقيح ضد عصيات كوخ، باسيل دو كوك. البي سي جي، البي يعني باسيل، c'est calmette et Guérin. Ce sont des savants qui ont pu trouver la bactérie atténuée. Ils ont fait des expériences sur affaiblir la bactérie. قام كالميت وغيرها بتخفيف حدة عصيات كوخ هما اللذان خففها وأنتجا البي سي جي، وهو تلقيح ضد عصيات كوخ. Bacille de Calmette, c'est pourquoi on l'appelle bacille de Calmette et de Guérin, puisque ce sont deux savants qui ont pu affaiblir, atténuer la bactérie bacille de Koch. Afin de comprendre afin de comprendre la voie immunitaire، لمعرفة المسلك المناعي المتدخل، la voie immunitaire intervenant dans la neutralisation du bacille de Koch. لمعرفة المسلك la voie immunitaire intervenant dans la neutralisation du bacille de Koch. On réalise une série d'expériences. afin de comprendre لمعرفة المسلك المناعي المتدخل intervenant dans la neutralisation في القضاء على عصيات كوخ، la neutralisation du bacille Koch, de bacille de Koch, de Koch plutôt, de Koch, on le Koch mais on le prononce Koch.
on réalise une série d'expériences. نقوم بإنجاز سلسلة من التجارب la série d'expériences suivantes sur les cobayes. هذه على cobayes A, B, C, D, E. على cobayes A, B, C, D, E. Voir le document ainsi de suite. Alors, l'expérience 1, on injecte le BCG, bacille de Koch, au cobaye A. نحقن الكوباي A بعصيات كوخ. ماذا حدث له؟ مات الكوباي A. لماذا؟ لأنه حقن بعصيات كوخ الممرضة والقاتلة. Expérience 2. Injection de BCG. BCG, ici, il s'agit d'un vaccin. Le B est vacciné, le cobaye B est vacciné. Après quelques jours, on lui injecte BK, le BK qui est pathogène. Il survit. Pourquoi il survit? Parce qu'il est vacciné, tout simplement, il est vacciné. Ce sont des questions qu'on doit savoir. Alors, je continue l'analyse de ce document. Le cobaye C, ici le cobaye C est immunisé contre le BK, ça veut dire qu'il est vacciné ou bien il a subi la maladie, puis il est guéri. On peut supposer ce cas-là. Il a subi la maladie, puis il est guéri. Donc, il est immunisé contre BK, soit il est vacciné, soit il est immunisé. De toute façon, il est immunisé. Alors, on extrait le sérum, injection de sérum de C à E. Qu'est-ce qu'il va produire? La mort. Donc ici, le sérum n'a pas d'intérêt. Il n'a pas protégé E. E n'est pas protégé par le sérum. Le sérum qui contient des anticorps ici. Vous avez des anticorps, on a oublié, mais le sérum, ça y est, ce sont des anticorps contre BK. Contre BK ici, les anticorps. Mais lorsqu'on les injectait ici EE, après on a injecté après un BK, et il y a la mort ici. Donc les anticorps ici ne peuvent pas protéger E contre les BK. Quatrième expérience, c'est immunité C, le cobaye C, immunisé comme le premier contre BK, soit par vaccination, soit avec le ici, soit il est malade, il est atteint de tuberculose causée par le BK, puis il a été guéri, donc il est immunisé. On extrait les lymphocytes T8. On extrait les lymphocytes T8. On les injecte au cobaye D, puis on injecte le bacille de Koch. Il survit. Donc ici, les T8 ont pu immuniser D contre la maladie BK, contre le BK. Alors, les expériences qui ont été, bien, en arabe, je reprends ici. سلسلة من التجارب المنجزة التجربة الأولى الكوباي A تم حقنه بعصية كوخ أدى هذا إلى موت A الموت لماذا؟ لأن عصية كوخ قاتلة وممرضة. البي سي جي الآن حقن في التجربة الثانية حقن الكوباي بي البي سي جي يعني تلقيحه، وبعد 15 نحقن له عصيات كوخ الممرضة ويبقى حيا. لماذا؟ لأنه ملقح ضد عصيات كوخ. هذا جد سهل. التجربة الثالثة الكوباي سي ممنع ضد عصيات كوخ ممنع ضد عصيات كوخ، معناه ملقح أو كان مريضا وشفي من مرض داء السل الداء السل الذي تسببه عصيات كوخ، واستخلصنا منه المصل، والمصل حقن للكوباي أو، ولكن عندما حقن له
عصيات كوخ مات رغم حقنه بمضادات أجسام ضد عصيات كوخ. مات الفأر. لماذا؟ لأن مضادات الأجسام لا تقضي على عصيات كوخ. مضادات الأجسام ضد العصيات كوخ لا تقضي على عصيات كوخ. وأخيرا أو الكوبايسي الممنع كذلك، ممنع سواء ممنع ضد البيكا، ضد عصيات كوخ وضد السل. استخلصنا منه اللمفاويات التي، حقناها للكوبايت دي، وبعد ذلك حقنا له حقنا له عصيات كوخ الممرضة والقاتلة. بقي الفأر حيا. لماذا؟ لأن اللمفاويات التي قضت على عصيات كوخ، ومن هنا نستنتج أن عصيات كوخ تقضي عليها اللمفاويات التي، وهي المسلك المناعتي الخلوي. Alors, السؤال الأول: Donnez une explication à la mort de A. A, on a dit qu'il est mort parce qu'il est injecté par les virus, par les عصيات كوخ الممرضة. إذن la mort du cobaye A est due à l'injection du cobaye par BK, bacille de corps pathogène virulent mortel non immunisé. إذن أعطيت تفسيرا لموت الفأر أو لموت الكوباي A. مات الكوباي A. موت الكوباي A راجع إلى حقنه إلى حقن الكوباي بالبكا بعصيات كوخ القاتلة والممرضة والحادة. أو يمكن أن نجيب لأنه غير ممنع. الكوباي غير ممنع ضد عصيات، غير ممنع هنا. هذا الكوباي غير ممنع ضد عصيات كوخ. ثالثا: expliquer pourquoi le cobaye B survit malgré l'injection avec BK. Le cobaye B survit car il est vacciné par BCG. Si je reviens, le cobaye ici, il est vacciné, donc il est immunisé. Vacciné est immunisé. Lorsqu'on lui injecte BK, il va rester vivant parce qu'il est vacciné. فسر لماذا بقي الفأر حيا رغم حقنه بعصيات كوخ الممرضة. بقي الفأر حيا لأنه ملقح بالبي سي جي ضد عصيات كوخ. Donner une explication à la mort du cobaye E. le cobaye E هنا أمامنا. لماذا مات E؟ donner une explication. فسر لماذا مات الكوباي E. لأنه حقن بمصل، لأن المصل المحتوي على مضادات الأجسام لم يحمي جسمه من عصيات كوخ ومات. Donc la mort du cobaye A, pardon, le E, le cobaye E est mort car les anticorps du sérum contre le BK n'ont pas pu neutraliser les bacilles de Koch BK dans son corps. مات الفأر E لأن المضادات الأجسام ضد البك لم تستطيع من القضاء على عصيات كوخ بك في جسمه. Expliquer, quatrièmement, expliquer pourquoi le cobaye D survit. Le cobaye D survit, le cobaye le dernier, parce qu'il a été injecté par T8 qui ont neutralisé le BK. Et donc, expliquer pourquoi le cobaye D survit. فسر لماذا الكوباي D يبقى حيا. Le cobaye D survit car il est injecté par les lymphocytes T, tueurs du cobaye C immunisé, parce qu'il provient du cobaye C immunisé contre BK. بقي الكوباي دي حيا لأنه ملقح أو تم حقنه بلمفاوية التي القاتلة من الآتية من جسم والآتية من جسم السي الممنع ضد البكا. Cinquième question: déduire de l'expérience 3 et 4 la voie immunitaire qui intervient dans la neutralisation de bacille de كوك. يستنتج من تجربة 3 و4
la voie immunitaire المسلك المناعتي المتدخل في القضاء على عصية كوخ la voie immunitaire qui intervient dans la neutralisation du bacille de Koch et la voie immunitaire à médiation cellulaire استنتج منها المسلك المناعتي المتدخل في القضاء على عصية القضاء على عصية كوخ هو مسلك مناعتي ذات وسيط خلطي. Donc ici vous avez la dernière réponse, les T qui proviennent du C immunisé ont pu détruire les BK, et c'est pourquoi ce cobaye D est survivant. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.